cloud, Pareil. ne touchez pas. Je suis en train de... Ah, t'es avec tes bras. Oui, pareil. Ok, très bien. Alors, l'objectif de اليوم, c'est نهضر لكم في هذه السويعه هذه rapidement على البيزنس موديل كانفا على نموذج الاعمال. Le business model Canva est devenu aujourd'hui وسيله في تصميم استراتيجيه المشاريع تاعكم. Donc, c'est de concevoir la stratégie de vos projets. Bien évidemment, on ne va pas s'attarder sur d'où vient le business model Canva, l'historique, même si on pourra en parler vraiment rapidement. Mais l'idée, c'est de vous montrer l'outil ou l'ADAT, il y a peut-être, parce que le business model Canva, comme si c'était un simple tournevis ou la marteau ou la منشار ou la قدم قنوية باش تقيسوا بها وتستعملوها في الحياة اليومية تاع تطوير المشروع تاعكم. Mais avant de commencer à parler du business model Canva, et on refera un workshop un peu plus détaillé sur les stratégies tools. Je vais quand même ouvrir le bal en parlant du contexte et vous allez voir que vous allez avoir un workshop sur le design thinking pendant la deuxième semaine. Les projets Tawacom, normalement, ou les idées Tawacom, لازم يبداو في un grand problème. Alors, شفتوا حنايا التشالنج بنينا على 3 grandes thématiques اللي هما la smart mobility, le fire fighting, forest fire fighting, desertification, water use, how to manage the water use. Et la troisième catégorie, enfin la troisième axe, c'était e-learning for the youth. C'est des grandes problématiques. C'est quoi les problèmes qui existent au e-learning les youth? C'est quoi les grands problèmes qui existent, par exemple, الحرائق الغابات كما راكم تشوفوا؟ C'est quoi les grands problèmes qui existent في la désertification, تسمى التصحر وثاني في smart mobility. Une fois positionné في الاول وحدكم على un problème, تسمى ماشي une idée d'une solution mais un problème. لازم vraiment تفوكاليزيو عقلكم على un problème. Une fois que تفوكاليزيو عقلكم على un grand problème راح تبداو تلقاو حل لهذا البروبليم باسكو فات هذا البروبليم راح يولي اون اوبورتونيتي ليكم. راح تشوفوا بلي هذا المشكل اللي راح تسيو تحلوه وتعطوا له يعني الحل. الو ما بين قوسين كي نقول بروبليم مش مشكله لازم ثاني تكون في عقلكم كلمه ان بوزوان حاجيه باسكو ان بروبليم و ان بوزوان سي سا ce qui anime les comportements في la société تاع les consommateurs تاعنا. دونك هذا البروبليم وهذا البوزوان نتوما كي ديتيكتيوه وتبداو تخمموا عليه باش تلقاو له حل يولي فرصه ليكم une opportunité. Alors bien évidemment comme راكم تشوفوا actuellement par exemple restons في الكونتكست اللي انا عايشينه في الجزائر actuellement par exemple هاد الحرائق في الغابات et بصفه عامه لو غران بروبليم اللي رانا نعيشوه اليوم في الجزائر سي une catastrophe naturelle. Alors بالطبع نقدروا نقولوا حرائق الغابات شعلوهم عباد ما شعلوهمش عباد مي اخرتها كانت قادره تشعل كيما راه هذه كونديسيون تاع السخانه وبالغابه ماشي مخليين فيها والسكنان في وسط الغابات والطرقان ما كاش الماء ما كاش يلوغي فالو برك رعده تضرب فيك كش مضرب وتلهب الغابه وحدها يسوفي برك بنادم يرمي كارو تلهب. Donc, et ça crée la catastrophe naturelle comme les tremblements de terre, etc. Donc, au final, l'Algérie, on connaît très bien les tremblements de terre et les inondations. Et on est en train de comprendre réellement ce que ça veut dire les feux de forêt. Et ça devient des grands problèmes. Et du coup, on va essayer de résoudre ces problèmes. Alors, quel عباد اللي راهم يخدموا على هاد les problèmes اللي هما كيما تشوفوا actuellement parmi les sous-problèmes اللي يجوك comment on appelle ça, les feux de forêt, c'est les gens qui se retrouvent بلا دار. Alors, les gens اللي ما عندهمش ياكلوا مش يشربوا ما يلقاوش الدواء لا بريسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. اليوم في هذا الميدان كاين كيما تشوفوا سي لا كوميونيتي citoyenne via certaines associations qui sont en train de régler le problème. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a des عباد une fois يشوفوا le grand problème هذايا يشوفوا فيه une opportunité يديسيديو يخدموا على هذه l'opportunité. Une fois ils décident de faire l'opportunité, ils vont décider est-ce qu'ils vont se positionner l'associatif, est-ce qu'ils vont se positionner comme étant une solution business. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on dit très souvent, c'est bien l'associatif. Mais l'associatif, il a un grand défaut, c'est la pérennité. صعيب l'associatif باش يبقى دائما الدراهم ويبقى كاين دائما des bénévoles
les khidmou. Alors, c'est pour ça qu'on a vu apparaître depuis quelques, je dirais, dizaines d'années, une nouvelle race d'entrepreneurs que sont les entrepreneurs sociaux ou sociétals, les نعيطوا social entrepreneurship. Et en fait, هاد العباد سي عباد كيما نتوما وانا اللي نشوفوا مشكل اللي نشوفوا فيه فرصه باش نلقاو له حل وخير احنا نكونوا في عقليات دو بيزنس qui fait rentrer de l'argent pour que cette solution تاعنا تكون durable تما يكون كاينه ديمومه في هذا الحل اللي راح نحطوه في السوق ديالنا للرغم ان تقدر تكون بيزنس كلاسيك كما تشوفوا على يمين الشاشه تراديسيونيل بيزنس ان بلو c'est-à-dire الهدف ندير une marge ونبيع etc. Par exemple, moi je fais des concentrateurs d'oxygène mais je les vends à un prix correct bien ما نسرقش الناس etc. Donc, je ne suis dans une logique sociale, je suis dans une logique business classique. Je respecte quand même quelques normes de akhlaq, donc j'ai une éthique dans mon business. Mais ce n'est pas pour autant que je ne cherche pas à faire de l'argent, donc de la marge et de maximiser ma marge. Il y en a d'autres qui vont fabriquer des concentrateurs où l'objectif est de minimiser au maximum la marge. تما يصغروا كاع الارباح تاعهم الهامش الارباح ياسيروا برك اللي يغرموا دراهم قسم يخدموا الماشينات قسم يليفريهم وقسم عندهم دي سالاري اللي يبقاو دائما يخدموا عندهم ان سالير كوريكت بيان ما يترفوش ماشي دي ملياردير مي يبقاو دائما يقدروا يخدموا لنا دي كونسونطراسيون في l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils choisissent un positionnement très différent et c'est ça l'entrepreneuriat social. Donc vous voyez que tout commence par une problématique qui est vue comme une opportunité qui est prise en charge par des entrepreneurs qui vont le voir ou comme étant de l'entrepreneuriat social ou comme étant de l'entrepreneuriat classique. Ça. موراها اليوم لازم تفهموا ثاني باللي كاين تغير كبير في المايند سيت اللي هو كي نقولوا الماركتينغ في التسويق. زمان في التسويق القديم نقولوا making people want things. زمان التخمام تاعنا كان مبني على اساس انه العباد حنا نبلعطوهم باش يولوا يحبوا واش رانا نبيعوا في المارشي. C'est-à-dire que nous avons un produit, un service, un site web, un équipement, ce que vous voulez, imaginez ce que vous voulez. Mais on ne réfléchit plus à ce que veulent les gens. On observe, on développe, ما نشاوروا حتى واحد ومن بعد نبداو نديروا لا كومونيكاسيون دو ماركتينغ لا بيبليسيتي اكسيتيرا باش نخلطوا مخ الناس باش يولوا يحبوها. اليوم التغيير الكبير اللي وقع سي كنقولوا making things people want سما نديروا عفاسي اللي الناس محبينهم. سما في التغيير الكبير اللي وقع سي ولينا نقولوا شوف باش تقدر تبيع حاجه فومي تبيع تخدم حاجه وتحط حاجه في السوق اللي الناس محبينها ديجا ما كان لا تخدم عفسه وترجع الناس يحبوها. شوفوا شو محبين الناس وواجب هذاك البوزوان ولا هذاك المشكل اللي هم يستناو فيه الحل تماك. دونك سي making things people want. دونك سي فوندامونتالمون المايند سيت الكبير لازم تكونوا فيه تما تخيروا تشوفوا ان بروبليم تخدموا عليه سيو تلقاو له حل تشوفوا باللي فيه فرصه وتبداو تخدموا عليه وتخيروا باللي تكونوا اسكو تكونوا في الانتربرونيا سوسيال ولا الانتربرونيا بيزنس كلاسيك. انا نظن باللي الشباب اليوم اللي عندهم 10 سنين 15 سنه dans quelques années ils vont être des entrepreneurs social هكا تلقائيا باسكو رانا نعيشوا وقت واليوم كنت تشوفوا التغيرات المناخيه المعيشه صعيبه الامراض et tout ça ils vont intégrer automatiquement ce raisonnement dans leur façon de faire du business mais ça va pas empêcher que certains voudront faire beaucoup plus de marge que la majorité. Donc voilà grosso modo le mindset اللي لازم ترتب. Donc كي نبداو نخمو حنا هاد لا سوليوشن ونلقاو الحل ومنا on développe la solution تاعنا en utilisant اداه اللي هي design thinking اللي كنت تشوفوا فيها على l'écran. Le design thinking va vous être présenté par Asia Moulouchi dans quelques jours. اللي va vous expliquer هاد l'outil de problem solving كيفاش يمشي وكيفاش يخلينا نديزاينيو ان سيرفيس ان برودوي ان سوليوشن اللي هي مبنيه على هذاك الاساس باللي الناس محابينه باش نمينيميزيو الريسك الكبير اللي يقدر يقتل الشركه اللي هو نخدم حاجه ونبيع حاجه اللي ما حابينهاش الناس وما رايحينش يشروها ويكونسوميوها. Donc le design thinking c'est un des outils qu'on utilise de problem solving pour développer le produit. Donc il est à mi-chemin entre le développement du produit et l'entrée dans la stratégie. Or que اليوم لازم احنا الهدف تاعنا او القاعده تاعنا c'est de parler de stratégie et de business model. Quand on parle de business model, on parle donc de stratégie. Le premier outil de stratégie dont on parle, c'est le modèle PESTEL. P-E-S-T-L-E. PESTEL.
واش معناتها كون vous allez analyser l'environnement وراك تعيشوا البروجي تاعكم بالشركه تاعكم ونحن ديفلوبو لا سوليوشن تاعكم راح ديروه dans un environnement que vous allez analyser sur la politique تاعو l'économie تاعو السوسيال تاعو لا تكنولوجي تاعها هذيك لا سوسيتي المجتمع وراكم الليغال اللي كاين في المجتمع والانفيرونمون اللي كاين في المجتمع سي اون اناليز كون ابل اون اناليز de l'environnement extérieur de votre projet qui s'appelle l'analyse PSTEC. Deuxième outil stratégique qui est très connu, c'est la chaîne de valeur globale de Michael Porter. Michael Porter est comment dire, un فنان في المانجمنت معروف في المانجمنت stratégique. On n'est pas forcément d'accord معاه, mais il a développé des outils qui sont très connus في عالم المانجمنت ولا stratégie في استراتيجيه اللي هو اللي هو الانترنت اوف ثينك اللي هو la chaîne de valeur de Michael Porter, la chaîne globale de valeur de Michael Porter. Ça veut dire quoi la chaîne de valeur globale de Michael Porter? Ça veut dire que tout كي تبداو تخدموا في البروجي تاعكم, par exemple je vais prendre l'exemple de Sofiane في عين البيضاء, et on en parlait avec Rosa du Kenya sur تربيه الدود في البلاك فلاي سولجر في نطاق تغذيه باغ اكزومبل الحوت ولا الدجاجات اللي يتربى. هاد الدودات اللي نستعملوهم هما دودات تاع الدبانه, ماشي الدبان كيما اللي عندنا واحد الدبانه كبيره. حنا في الجزائر كاع لي بروجي اللي كانوا كيما تاع سفيان ولا تاع عزدين اللي كان معنا في ستيت فود تشالنج, c'est des projets où on veut tout faire, c'est-à-dire on part de banane, on fait l'œuf, on fait et tout ça. في الكينيا هما راهم ديفلوبي البروسيس تاعهم, ils sont dans une autre logique. كاين عباد اللي هما يديروا غير البيض تاع الدبانه, كاين عباد يديروا غير الدودات, كاين عباد يبيعوا غير الدودات اللي يخدموا عند واحد اخر, كاين عباد يتجففوا ويبيعوا الدودات, كاين عباد يزيدوا الدودات عفاسي واحد اخرين ويزيدوا لهم باش يولوا حاجه اخرى. مي بو امبورت كل واحد يولي الانبوت والاوتبوت تاع الاخر. Et c'est ce qui fait la fameuse chaîne de valeur globale de Michael Porter et qui vous permet surtout de positionner votre projet dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que vous décidez شكون نتوما في هذه la chaîne. Est-ce que انا ثلاثه عفاسي تاع la chaîne, trois maillons de la chaîne? Est-ce que moi je suis juste un seul maillon? Est-ce que je suis toute la chaîne? Ça dépend de l'environnement que vous aurez analysé et ça dépend de la décision par rapport à la concurrence des كاينه في العالم. Deuxième chose, je vais sauter هذه direct. Voilà. Troisième outil, pardon, les Keynes, la stratégie, pour Pestel ou la chaîne de valeur de Michael Porter. C'est encore un autre outil qui a été développé par Michael Porter qui s'appelle les 5 forces de Porter. Alors, on dit les 5 forces plus 1 de Michael Porter. Alors, c'est quoi les 5 forces plus 1? Le plus 1, en fait, c'est quoi? C'est l'État. القوانين, قوة الدولة. En fait, c'est un outil qui يخليكم تقيسوا قوة التنافس اللي تكزيستي في السوق. Ça veut dire que quand je vais انا بالسوليوشن تاعي ولا باليدي تاعي والبرودوي تاعي راح نحطه في سوق تجاري, راح نلقى تنافس. كاين دائما نوع من التنافس, وهذا مايكل بورتر الاداه تاعو تخليكم باللي ديتيكتيو نوع التنافس. كاين تنافس ديريكت, كاين تنافس دي برودوي سبستيتيوشن, كاين تنافس اللي راهم كيما انا ماشي في الجزائر, وكاين تنافس مع الدوله اللي تقدر تبدل القوانين, اللي تقدر تخلق شركه تاع الدوله اللي تدير اكزاكتومون واش راني ندير, ولا تقدر تريغولي لي بري وتفرض مني ريسبكتي ان سارتان بري اللي بالك انا ما كنتش دايرو في حسابي. هاد الادوات اون ريفيندرا بيان ايفيدامون موراهم, وهذا سي لا 5 فورس دو مايكل بورتر بلس 1, puisque le 1 c'est le dollar. Un autre outil les بالك سامعين به très souvent, c'est l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, SWOT, اللي هي S pour strength, W weakness, O opportunity et T threat. En français, ça ferait force, faiblesse, opportunité, menace. En arabe, ça fait قوة, ضعف, فرصة وخطورة ولا مخاطر. هذا لوتي يخليكم توجور تاناليزيو لا بوزيسيون تاعكم نتوما كشركه كمشروع كفكره كحل في السوق, ولكن هذه المره سي لو بروميير اوتي اللي اناليزي بين داخل المشروع تاعكم, دونك نتوما كاشخاص كفريق كشركه, وخارج المشروع تاعكم يعني في السوق ديالكم وين كان تنافس. لو اس دبليو دونك لو فورس اي فيبليس اناليزيهم حنا, سي كوا نوت فورس اي كوا نوت فيبليس اون انترن. Et à l'extérieur, on dit c'est quoi les opportunités et les menaces qui existent. En fait, l'objectif, c'est au final, de détecter des menaces qui existent dans l'extérieur pour les transformer en opportunités. Et de voir des faiblesses pour les améliorer et accentuer les forces en interne. Grosso modo, l'analyse. Dernier ou avant-dernier outil, c'est le marketing.
Le marketing, généralement, on parle du marketing mixte. Généralement, quand on parle de marketing, pardon, on pense toujours à la publicité. En fait, le marketing mixte, il est basé sur 4 grands éléments. يقول لك بلي كي نتايا تبدا مشروع سيك عندك ان برودوي كما كتشوفوا في الشاشه على اليسار بالماضي عندكم بالخوخي ان برودوي دو هذا البرودوي راح تبدوا له ان برايس ان بري 3 هاد البرودوي راح يكون له مكان وين يتسوق ديستريبيوسيون السوق ديالو تو سا كادريامون راح لازم تعرفوه ديروا له لا بروموسيون اي سي في لا بروموسيون اللي كاين الادفيرتايزمنت تسمى لا بوبليسيتي البوبليك ريليشن اكسيتيرا دونك le marketing mix ça s'appelle les 4 P et les 4 P c'est P pour produit P pour price P pour place et P pour promotion هاد الماركتينغ ميكس ثاني قديم وتطور اليوم وكاين بزاف يعني d'autres modèles mais on peut le résumer au 4C. Les 4C, c'est l'évolution du marketing mix au monde du digital parce que le digital اليوم غير بزاف au monde في طريقه العمل وفي تطوير المشاريع تاعنا وتسويق الافكار تاعنا ولا الحلول ديالنا. En fait, la grande distinction اللي وقعت كما كتشوفوا على الشاشه وين كانت كلمه برودوي ولات كلمه كونسيومر. زمان نخدموا غير على البرودوي تاعنا اللي حنا نخدموهم ونبيعوهم في السوق دوكا ولوا ما نقولوش نخدموا على البرودوي تاعنا نخمموا على العباد اللي راح يكونسوميو البرودوي قبل ما نخدموا على البرودوي دونك دير عفاسي اللي الناس هم حابينهم. دوزيام شوز نخدموا زمان كيفاش نديستريبيويو. Aujourd'hui on parle pas de place de distribution mais on parle de convenience. واش الناس يشقاو باش يقدروا يلقاو البرودوي تاعي. باغ اكزومبل اليوم في الجزائر باش تقدر كون ان برودوي جو سي با انا لا ما باش كان جماعه هنايا يحبوا اللاقمي ما باش علاش يحبوا اللاقمي. alors je vous rappelle que اللاقمي c'est la sève تاع الشجره مال تاع النخله. alors اللاقمي il est halal jusqu'à un certain moment. alors le problème حنايا في النور بعيد ما كاش اندستري اكسيتيرا. si tu veux consommer du لاقمي entre واتسو في الجي لو طون كيلحق لك اللاقمي يفسد كي يلحق لك الالجي ولا شراب ولا خل تسمى لي دو راح يمرضوك. دونك يبقى لك غير تحب تكونسومي اون طونك شجره اون طونك برودوي حلال اللي اسمه لا سيف دو لاقمي لا سيف دو النخله اللي هو اللاقمي لازم تشقى في وقت في هذاك الوقت في واتسوف ولا في بسكرا ولا باش تقدر تكونسومي. دونك تي فوز ايماجين لازم نضرب 600 كيلو من الجي باش تقدر تكونسومي. دونك au final si demain il y a un business c'est pas si il y a un business autour mais la convenience pour avoir accès à ce produit est extraordinaire. J'aurais pu prendre l'exemple plus simple de Netflix. Aujourd'hui, si tu veux avoir un compte Netflix, il faut que tu aies une carte de crédit Visa. On sait tous qu'avoir une carte de crédit Visa international, c'est très compliqué. Donc, il faut autre حانوت واحد تعرفه ولا تروح كاش هذوك الحوايج اللي يبيعوا les abonnements piratés. Donc, vous voyez que aujourd'hui Netflix ما دخلوش في الجزائر et la convenience تاعو elle est pas très bonne. Troisième chose, on parlait de promotion. Aujourd'hui, كنا نهضروا على la pub. اليوم نهضروا على la communication. قال ما ديرليش la pub هضر معايا اسمع ليا وهضر معايا اسمع لي. وتروازيام حاجه كنا نقولوا البري واليوم ما نقولوش البري نقولوا الكوست. نخموا على شحال تسقم للناس. سي سا لو غران شونجمون ماجور اللي صرا بين 4 بي وال 4 سي بين الماركتينغ ميكس القديم والماركتينغ الجديد. سي زمان نهضروا برودوي ونهضروا كونسيومر بلايس ولينا نهضروا كونفينينس بروموشن ولينا نهضروا كوميونيكيشن اند برايس ولينا نهضروا كوست. سي سا لي غران شونجمون. Dernier ou avant-dernier, vraiment avant-dernier outil, comme ça après je laisse la parole à Sofiane, c'est une courbe. La courbe, c'est la courbe d'adoption d'une innovation dans un marché. Par exemple, je prends le brevet de Halim, et le brevet de Halim, c'est un nouveau produit qui n'existe pas sur le marché, etc. Et en fait, comme c'est un objet technologique, on va se poser la question de en combien de temps les gens dont ils ont besoin de ce produit, ils vont l'adopter. Alors, je te fais l'exemple très simplement. Par exemple, la Wi-Fi, la DSL, avec les boîtiers Wi-Fi. زمان ما كانش كاين سيتي دي كاب. الوغ كاين عباد كانوا حابين يكونسوميو لا ويفي باسكو لي كاب كانوا يريجينيوهم. دونك هما ما يعرفوش لا ويفي مي كانوا يحوسوا على اون سوليوشن تريغليهم البروبليم تاع لي كاب لا بيرت دو سينيال اكسيتيرا اكسيتيرا. كي جات لا ويفي حنا اوبسيرفينا شحال العدد لي كونسوماتور في المجتمع بداو يادوبتيو لا ويفي في حصص لي كونسوماتور دونك dans toutes les parts de marché. Et en fait, dans un marché où il y a 100% de consommateurs sur un marché, imaginons j'ai un marché où j'ai 2 millions de consommateurs potentiels, ben sur 2 millions de consommateurs, on a remarqué que les 2,5, c'est des gens qui commencent à acheter l'oulania, c'est des inventeurs, suivi de 13,5% qui sont les early adopters au massa.
parce que les early adopters, c'est les influenceurs. Je passe très vite sur ces outils parce qu'en fait, ces outils qu'on va en reparler pendant l'autre semaine, mais c'est un outil qu'on utilise beaucoup pour analyser la stratégie Tana et décider à quel moment on fait des offres promotionnelles, à quel moment on doit accélérer dans les ventes Tawana, qu'est-ce qu'on doit faire et à quel moment on doit le faire par rapport aux parts de marché que nous sommes en train d'acquérir. Et le dernier outil, avant de parler du business model, c'est la courbe de valeur. Une courbe de valeur, en fait, c'est quoi? C'est quand on commence à se positionner sur le marché par rapport à la concurrence Tana. On va essayer d'analyser les اللي consommer ou déjà les produits تاع les concurrents السوق ديالنا كيفاش يكونسومي وعلاش يخير هذا البرودوي من هذا البرودوي وعلاش يشري لومبا نورمال وما يشريش لومبا لاد وقتاش يشري لومبا لاد فيليبس ويشري لومبا لاد درحه وقتاش يشري كزينون درح في الطوموبيل تاعو وقتاش يشري كزينون حر وقتاش يبدا يشري ابونمون حر تاع بيين وقتاش يبقى يشري المدرح واش يخليه يديسيدي بين حاجه وحاجه. Et en fait, on analyse les comportements des marchés via des études de marché. Là, on commence à rentrer dans le marketing pur en se disant c'est quoi les critères ou les caractéristiques qui font الناس يخيروا un produit من واحد اخر. Une fois découvrir هذه pour chaque concurrent تاعنا حنا نديسيديو كيفاش نبوزيسيونيو روحنا par rapport au concurrent تاعنا. C'est ça ce qu'on appelle la courbe de valeur. Je vais très vite parce que c'est pas l'objectif de ce workshop, mais je veux que vous compreniez c'est quoi les outils de la stratégie. Et le dernier outil qui est le business model, mais machine Canva classique, c'est le business model Canva Lean. C'est le Lean Business Model. Sofiane va vous parler du business model Canva, l'original, qui a été créé vers 2006, 2005, 2007, qui a été diffusé et rendu connu grâce à une thèse de doctorat qui s'est faite aux États-Unis après la crise financière du dot-com en 99-2000. C'est ça qui a donné lieu au business model Canva, qui est un outil qui a été développé par les start-upers du dot-com pour communiquer avec les investisseurs pour ramener de l'argent. Plus tard, quand on a fait une analyse, on a découvert qu'il y avait un autre business model qui s'appelle le Lean Business Model, qui ressemble plus au phénomène des startups qu'on connaît aujourd'hui, parce que le Lean Business Model que vous voyez à l'écran, qui ressemble beaucoup au business model Canva, est beaucoup basé sur la concurrence, à la contradiction du business model Canva que vous allez voir tout de suite avec Sofiane. Donc, on reparlera de ça plus tard, mais sachez qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Lean Business Model Canva, qui est basé sur le Lean Startup et qui est basé à la base, si ça se dit, sur le business model Canva qui a été développé par Strategizer en 2007 et qui ressemble à ça. Voilà. Donc, Sofiane, le business model Canva. Je sais que je vais très vite. Mais parce que sinon, on aura beaucoup de questions après, mais voilà. اللي عنده une question là ينوطيها ولا يكتبها في الشات et on essaiera d'y revenir soit la chia soit dans d'autres formations dans d'autres workshops باش نعاودوا نجاوبوا عليهم mais soyez sûr كنجاوبوا عليهم au pire نبعث لكم un lien la chaîne YouTube وين تلقاو la réponse. Exactement. Pas d'inquiétude pas. Mais pendant qu'on est en train de parler, posez vos questions sur le chat. Maintenant, je vous ferme. Donc voilà, vous avez le business model Canva que vous voyez à l'écran. Et à partir de ce point, Sofiane reprend le relais rapidement pour qu'on puisse faire après quelques business model Canva tous ensemble. Et là, je te passe les slides. Merci beaucoup, Karim. Donc, Kima, vous avez vu? Oui, Nor. Oui, alors désolée. En fait, je voulais juste, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible que tout le monde mette son nom et prénom sur Zoom qu'on puisse vous reconnaître? Merci. Alors, au pire, tu peux leur envoyer des messages privés sur le Zoom et tu peux modifier toi-même le nom. Ok. Allez, go. À toi là, Sofiane. Je te passe les slides. Donc, ok, merci Karim. Donc, comme كان يقول لكم Karim, le business model Canva, c'est un outil qui sert votre stratégie. ما هو إلا أداة اللي راح تخدم لا استراتيجي تاعكم. اليوم راكم في نقطة من جزء من المشروع تاعكم، من حياة المشروع تاعكم، من حياة الشركة تاعكم، وين راكم ديروا في الاستراتيجي تاعكم. سورتو الناس اللي راهم هذا بداو. دونك vous êtes en train de mettre votre stratégie. Donc je pense que كامل كيما درتوا عندكم une vision. Donc راكم حابين تروحوا quelque part pour régler une problématique كيما قال كريم. Et l'idée aujourd'hui c'est de mettre la stratégie باش تلحقوا لهذيك la vision. Et le business model Canva, en fait, c'est un outil
اللي يخليكم بالك ديروا des pivots dans votre stratégie. معناتها اذا كنت رايح dans une direction نقدر ندير un petit pivot stratégique وهذا لو بيفو استراتيجيك يخليني surtout ربما في بعض الاحيان نكبر حجم السوق تاعي، دونك نكبر عدد الزبائن تاعي le nombre de mes clients. Ou dans d'autres cas, je me reconcentre sur ce qu'on appelle la proposition de valeur. Donc, le business model, alors, donc, la question تاعك يوسف راني نشوف فيهم. Donc, le business model Canva, je reprends juste l'historique malgré Karim Atakom Nabda. Donc, on est à la fin des années 90, Internet jet, beaucoup de startups يخلقوا, mais quand même, les startups كانوا رافدينهم ولا كانوا يبريزونتيوهم des développeurs, donc des techniciens, des techos purs. Les madame des notions de business très avancées, surtout mais à fois ils présentaient leur projet. Donc à chaque fois que leur projet était intéressant, avait du marché, un grand marché, etc. Mais des investisseurs, ça matchait pas. Les investisseurs, ils la valeur ajoutée de leur projet ou ils investissaient au fur. Donc c'est à la base de ça qu'on a voulu leur donner un outil, ils présenter ce qu'on appelle la proposition de valeur et surtout de présenter normalement leur stratégie aux investisseurs pour faire mon مشروع تاعهم. هاوليك l'origine تاع le business model. Le business model اذا نعطيكم la définition تاع الكتاب كما يقولوا la définition تاع اللي تلقاوها في الكتابات تاع le management et dans les écoles de commerce واش كيفاش يديفينيو le business model. Le business model c'est le moyen pour une organisation de générer, de distribuer et récupérer de la valeur. Le business model, la définition de l'Kitab, c'est le moyen pour une organisation de générer ou de produire, distribuer et récupérer de la valeur. Donc déjà, comme tu vois, je ne juste pour récupérer de la valeur, je d'abord pour produire ce qu'on appelle de la valeur, la distribuer ou récupérer. Alors déjà, comme tu vois, je parle de la valeur. La valeur dans le business model ou dans le business. Alors, la valeur dans le sens business, ce n'est pas forcément que de l'argent, mais c'est tout ce qui rapporte et tout ce qui a une valeur ajoutée à votre client et bien sûr à votre entreprise. Je vous donne un exemple très simple, je te fais la notion de valeur. Je passe très rapidement, je te fais les deux blocs, tu as la proposition de valeur et le segment de clientèle. La valeur dans un business, par exemple, c'est un point A à un point B. D'accord? Je vais prendre le bus. Dès le hafé, là, on va le point A, le point B, je vais prendre le bus. Par contre, un des rendez-vous urgents, je vais prendre un taxi. Donc, le taxi, la proposition de valeur TAO, ماشي يديني من البوان A للبوان B. هذه البوس هو يديرها déjà. ولكن la proposition de valeur, c'est السرعة. يديني بالخف. Voilà la proposition de valeur, par exemple, d'un chauffeur de taxi. Par exemple, ça peut être d'autres propositions de valeur. La clim, je suis à l'aise, etc. Mais surtout, la rapidité d'aller. Voilà, exactement. Donc, vous voyez que la valeur بالنسبة للclient, ما عندهاش علاقة بالثمن ولا. Parfois, c'est ce que vous lui apportez par votre produit, par votre projet, qui peut être parfois شيء عادي جدا كيما نديه من point A le point B. Voilà. Donc, ça, c'est la notion de valeur. Donc, le business model, ما هو إلا donc طريقة اللي ننتج بها نوزع ونريكوبيري بها la valeur. Ça, c'est la définition simple. Alors, dans la définition super simple, les باش غدوة يسقسوكم le jury inchallah يقولكم c'est quoi votre business model? Alors, généralement, la question, ça veut dire كيفاش راكم تربحوا دراهم. Pour simplifier. C'est quoi votre business model? C'est tout simplement إذا نترجم كيفاش راكم تربحوا دراهم. Donc, le business model, donc, c'est une photographie de votre stratégie. Donc, il reprend quelques éléments de la stratégie. Mais par exemple, ce que vous voyez ici sur le Canva, il n'est pas parfait. مثلا ما نشوفوا حتى نقطة على la concurrence. نلقاوها par exemple un porteur كما كان يقول مقبل كريم. Donc, c'est un outil stratégique, mais il ne fait pas toute la stratégie تاعكم. C'est جزء من la stratégie تاعكم. OK? Donc, le business model, donc ça c'est un canevas. واش معناتها un canevas? معناتها c'est un outil اللي تقدروا تخربشوا فيه تكتبوا فيه. Généralement, quand on vous demande de parler de votre projet, تبداو beaucoup plus تهضروا على la proposition de valeur ou le produit تاعكم, ce qui est parfois assez naturel, surtout des gens qui viennent de la tech. Donc تبداو تهضروا على le produit تاعكم. Alors que le business model Canva يقول لك بالعقل قبل ما تروح la proposition de valeur, il faut que تبدا لي بالclient تاعك, ce qu'on appelle le segment de clientèle. Alors هنا j'ouvre une petite parenthèse. Il n'y a pas de produit
qu'on crée ou qu'on produit pour tout le monde. Ça n'existe pas. Donc, من درك نحيوها بالكم. هذوك اللي يقول لك oui, le produit تاعي il est destiné à tout le monde. ما كاش منها. Donc, dans tous les business, chaque produit il est destiné à un segment de clientèle bien particulier. Et c'est là où il لازم تبداو. Chacun d'entre vous doit analyser et doit connaître son segment de clientèle à qui il va proposer sa proposition de valeur. بمعنى آخر. قبل ما نروح ناناليزي البرودوي تاعي واش يدير واش ما يديرش نروح ناناليزي الكليون تاعي اللي نحب نفيزي اسكو لو كليون تاعي راني درست الحاجيات تاعو درست المشاكل تاعو باش راني نبروبوزي له هذا المنتوج اللي ربما ماهوش منطي يتماشى معاه دونك اول ريفليكسيون ولا كي نجي نخدم ولا كي نجي نديسيني لو بيزنس موديل كانفا تاعي سي دو دير tout simplement, c'est qui mes clients, c'est qui mon segment de clientèle. Et c'est là la base du business model Canva. Donc, le business model Canva, il y a là que tu vous fais, تكون متساعد على blocs. Okay, key partners, key activities, donc نعاود نجوز عليهم. ولكن les deux blocs fondamentaux اللي نبني عليهم un business model Canva, هما le segment de clientèle et le value proposition, la proposition de valeur. Karim, next please. Donc, c'est les deux blocs fondateurs. قبل ما نافونسي في البيزنس موديل segment de clientèle, le client تاعي et la proposition de valeur que je propose. Donc généralement نحبوا نقسموا ولا pour simplifier on divise le business model Canva en 4 blocs. Le bloc en rouge à gauche اللي بالاحمر هو واش يخليك باش تنتج le service ولا le produit تاعك. Donc c'est ce qui va me permettre de produire mon service ou mon produit. Le bloc à droite, c'est ce qui me permet de vendre ou de distribuer le produit. Donc, à gauche, le rouge, c'est ce qui me permet de produire. Donc, je vais mettre le service ou le produit. À droite, ou je vais mettre le produit ou là la proposition de valeur. Donc, voilà les 3 blocs constitutifs d'un business model. Donc, كيفاش ننتج كيفاش نبيع وشنو هو المنتوج تاعي. OK, next slide. So, نبدأ بالبلوك على اليمين. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. نعاود نبدأ donc bloc par bloc. نجوز عليهم rapidement. Donc, le premier bloc fondamental et fondateur du business model Canva, c'est le customer segment. Donc, أول قاعدة قلنا le produit تاعي même إذا le produit تاعي الماء كاع نشربوا الماء mais ماشي كاع نشروا الماء. Vous voyez, donc même un produit aussi j'ai envie de dire vital للحياة كيما الماء ما نقدرش نبيعوا لكاع الناس كاين الناس تشري الماء كاين الناس اللي ما تشريش d'accord donc premier élément c'est le segment de clientèle alors واش معناتها تعرف le segment de clientèle تاعك تعرف الكليون تاعك سي تعرفوا شكون هو شحال العدد تاعو ça c'est très important donc là on va parler de taille de marché حجم السوق تعرف السن تاعو تعرف واش يدير وشنو هو المشاكل تاعو donc on va analyser le segment de clientèle parfois يكون عندي un seul segment de clientèle parfois يكونوا عندي plusieurs segments بمعنى راح نجسدهم après نشوفوها en ce qu'on appelle des personas on va développer un persona معناتها le client تاعي نسي نمد له شخص نمثله على شكل شخص نعطي له اسم نعطي له لقب نعطي له مهنه نعطي له الخصائص تاعو باش نفهمه فريمون et c'est là où le design thinking vous permet d'avoir de l'empathie معناتها نحس بالمشاكل تاعو نقمص الشخصيه تاعو كاريم deuxième bloc donc de mon business model Canva كي نجي نعمرو c'est la proposition de valeur donc وشنو هي la valeur اللي راني نمدها les clients تاعي bien sûr c'est le produit تاعي mais plus que le produit واش راني نمد كقيمه مضافه للزبائن تاعي اللي راني ديفينيتهم من قبل. نيميرو 3 الكي اكتيفيتيز معناتها في الشركه تاعي في المشروع تاعي واش راني ندير يوميا باش ننتج المنتوج تاعي. جو دون ان اكزومبل تري سامبل نعاود نولي باغ اكزومبل الجماعه اللي يخدموا الحليم اللي يخدم لي بواتي تاعو لي ديسبوزيتيف هو كوتيديانمون حليم راهو ينتج ويوزع ويبيع في لي برودوي تاعو دونك هام ليك الكي اكتيفيتيز تاعو دونك عنده اون يوزين ينتج فيها البواتي تاعو يروح يديروا الباكاجينغ يوزع ويدير لا بروموسيون دونك سا سي الكي اكتيفيتيز تاعو داكور نمبر 4 كي بارتنرز الوغ لي بارتنير كلي اللي هما جميع الاشخاص ولا جميع الاطراف اللي يخلوني نقوم بالكي اكتيفيتيز لي زاكتيفيتي كلي تاعي واش معناتها هما جميع الاطراف
que ce soit الزبائن les fournisseurs parfois الخدامين تاوعي parfois les clients تاوعي اللي يخلوني نقوم les activités تاعي ويخلوا الشركه تاعي تعيش. par exemple un exemple très simple. Je prends l'exemple toujours de Halim. Donc, Abdel Halim, l'un de mes partenaires clés, c'est les biens, par exemple, le boîtier en plastique. Par exemple, il y a l'électronique ou le boîtier en plastique, il y a un fournisseur. Le fournisseur, il devient un partenaire clé. D'accord? Dans certains cas, les partenaires clés, comme il y a par exemple le banque, parce que le banque, il y a des cartes. باش تقدر تعيش به دونك يولي ان بارتنير كلي. دونك لي بارتنير كلي شوفوهم جميع الاطراف اللي يعاونوكم باش ديروا لي زاكتيفيتي كلي تاعكم. كي ريسورسز رقم 5 اللي هما لي ريسورس كلي. واش معناتها؟ معناتها هما جميع لي ريسورس اللي يخلوكم تنتجوا تقوموا بلي زاكتيفيتي تاعكم. الوغ لا ريسورس دون ان بروجي سي à la fois les ressources humaines et les ressources matérielles et intellectuelles. معناتها les ressources تاوعي par exemple انا شركه حبيت نديفلوبي par exemple je prends l'exemple تاع البنات اللي يديروا لا رياليتي فيرتوال هما les ressources تاعهم لازم لهم surtout par exemple les développeurs. Par exemple la ressource clé de certains d'entre vous c'est un brevet. Donc le brevet هو à la base des ressources اللي راكم رايحين تبنيو عليها الشركه تاعكم. Dans d'autres cas l'une des ressources clés c'est la matière première etc. Donc شنو هما les ressources et encore une fois la ressource dans le project management بصفه عامه c'est les moyens humains et matériels. Alors رقم 6 customer relationship. Donc customer relationship واش معناتها شنو هي العلاقه اللي عندي مع الزبائن تاعي. Alors العلاقه اللي عندي مع الزبائن يفو شوفوها قبل وبعد المبيعات. معناتها قبل ما نبيع واش من علاقه عندي معناتها دون لا كومونيكاسيون كيفاش نهضر معاهم كيفاش يهضروا معايا كيفاش يسمعوا بيا اي pendant la vente كيفاش راني نبيع لهم اسكو راني نبيع لهم ديريكتومون راني ندوز على دي غروسيست ابري دي ديتايون اي ابري بعد المبيعات واش من علاقه عندي معاهم اسكو ان سيرفيس دابري فونت اسكو نبقى معاهم اون كونتاكت اترافير مي ريزو سوسيو اكسترا. دونك كاستمر ريليشن شيب لازم توصفوا فيها العلاقه اللي عندكم مع الزبائن قبل اثناء وبعد المبيعات. داكور دونك سي فريمون دو ديكرير لا ريلاسيون اللي عندكم مع الزبائن تاعكم. الوغ من هذه العلاقه اللي عندكم راح نديفينيو بيان سور الشانلز لي كانو دي ديستريبيوشن. معناتها ما هي الطرق والوسائل اللي راح نلحق المنتوج تاعي عند الزبون تاعي. راكم تشوفوا اشاك فوا نبدا نهضر راني نجبد الزبون كي نكون في البلوك دو دوغوات اللي هما لي كليون تاعكم. دونك علاش قلت لكم نبني البيزنس موديل سور لا باز دو سيغمون كليونتيل. لو كان نعرف لو سيغمون كليونتيل تاعي كنت تشوفوا يا بوكو ديليمون ils vont découler وحدهم et notamment les canaux de distribution. Je vous donne un exemple simple. Anna, par exemple, je ne vais pas m'amuser à faire les couches à l'Algérie. Donc, je passe par des grossistes, les détaillants, le client final. D'accord? Et donc, tout ce bloc va me permettre justement les produits de générer des revenus. Le bloc 8. Revenue streams, c'est les flux qui me permettent de générer de l'argent. أي وسيلة في المشروع تاعي اللي تخليني ندخل دراهم نكسبهم تما. مثلا في لو كا باغ اكزومبل تاع لي بروفي الجماعه اللي عندهم لي بروفي ربما لان دي باغ اكزومبل جو برون حليم نقول لك حليم انايا لي ريفينيو ستريمز لي سورس دو ريفينيو تاعي سي كي نبيع البرودوي تاعي ويقدر يقول لك ثاني ونبيع اون ليسونس تاع لو بروفي تاعي ا دي شي با انايا دي زالمون باش يبيعوه في الالمان. دونك جو في فوندر ما ليسونس ça devient une source de revenus. Donc la source de revenus ما تشوفوهاش juste المبيعات, ça peut être d'autres revenus alternatifs mais qui sont toujours en relation مع المشروع تاعكم. واخر بلوك في البيزنس موديل كانفا اللي هو ce qu'on appelle cost structure عفوا la structure des coûts. معناتها وين راني نصرف دراهم. رقم 8 كيفاش راني نربح دراهم وشنو هما كيفاش راني ندخل دراهم. رقم 9 سي وين راني نصرف. في بعض الاحيان راني نصرف دراهم غير على لي صالير واللوكال باش ندير لي بيرو. بارفوا راني نصرف دراهم باش نشري لا ماتيغ بروميير باش ربما باش نخلص لي فورنيسور نخلص لي ديستريبيوتور اكسيتيرا. دونك الكوست ستراكشر سي فو دوفي نوتي كل نقطه اللي راكم تصرفوا فيها الدراهم باش ديروا لي زاكتيفيتي كلي تاعكم. توجور ما تنساوش لو بلوك دو غوش سي باش ننتج المنتوج تاعي. داكور دونك فوالا ان بو لي 9 عفوا لي 9 بلوك
Par exemple, alors Youssef, oui, revenue streams, la pub dans des sites web, ça peut être à travers votre site web, par exemple, ça peut être une source de revenus. Après, est-ce que c'est une source de revenus principale ou pas? Ça, c'est à discuter. Donc, fahmtou un petit peu les différents blocs, les coûts le business model. Maintenant, nous allons voir كيفاش نبني un business model ou كيفاش analyser le business model تاعي. Donc, on a les deux blocs fondamentaux et fondateurs d'un business model, c'est le segment de clientèle et la proposition de valeur. Et الهدف من هاد les deux éléments هما de faire ce qu'on appelle le product market fit. معناتها لازم لي نربط ما بين le client et la proposition de valeur. Et c'est pour ça qu'on parle de PMF, Product Market Fit. معناتها un fit, un matching, un تطابق ما بين le produit ou le marché. لازم يكون تطابق. Alors, كيفاش ندير؟ En fait, il y a des outils qu'on fait pour analyser le client تاعي et analyser la proposition de valeur et voir s'il match. Next slide, please, Karim. Donc, il y a ce Canva, encore une fois, cet outil, اللي هو the value proposition Canva. The value proposition Canva, واش يخليكم تاناليزيو le client تاعكم et la proposition de valeur تاعكم et de confirmer ou pas est-ce que vous allez matcher entre eux, est-ce qu'il y a un matching, un fit entre eux ou pas. Donc, ناخذ le segment de clientèle تاعي et la proposition de valeur تاعي. Et je vais analyser élément par élément, est-ce qu'il y a un fit ou pas. Alors, par exemple, qui est le segment de clientèle, je vais analyser d'abord les aspirations de mes clients ou d'une autre façon, je vais analyser ses peurs. واش راهو خايف من واش راهو خايف كي راح يبدل من برودوي لبرودوي ولا واش راهو مخوفو في المنتوجات اللي راح يستعملهم ولا في المنتوجات اللي كاينين في السوق ولا جو في اناليزي واش راهو مخوفو باش يبدل ولا باش يروح البرودوي تاعي. دونك سي اون اناليز سور لا بور. دونك راكم تشوفوا كي نلحق في سيغمون دو كليونتيل راني نهضر على انسان ما تنساوش اي سا كون تشوفوها من بعد في الديزاين ثينكينغ. On parle d'humain. Le client تاعكم شخص, même si dans certains cas le client تاعكم c'est une entreprise. على بالي في بعض المشاريع تاعكم le client تاعكم c'est une entreprise. Donc نقدر نبيع من شركه لشركه, ce qu'on appelle du B2B, business to business. Mais في هذيك الشركه كاين اشخاص ما تنساوش ثاني. Donc il y a des gens qui ont peur, qui veulent des choses, qui ont besoin de quelque chose. Donc في جميع الحالات كاين اشخاص derrière, ما تنساوش. Donc je vais analyser les peurs de mon client. Je vais analyser what my client needs, ce dont il a besoin. واش راهو محتاج. D'accord? Et alors le besoin ماشي دائما باين. D'accord? Alors c'était je pense Ford, ils vont me corriger si je dis, si je demandais à mes clients ce qu'ils voulaient, ils me diraient des chevaux plus rapides. Donc quand جيت نسقسي les clients واش كانوا حابين يقول لك je veux حصانات يجروا بزاف. Donc le besoin des gens n'est pas tout le temps bien exprimé. D'accord? Entre واش راني حاب واش خصني واش لازم لي, c'est une grosse différence. D'accord? Entre ce que je veux, ce dont j'ai besoin et ce qui me manque réellement, il y a une grosse différence. Donc, analyser les besoins, ça revient parfois à des facteurs irrationnels, mais l'idée, c'est d'analyser surtout ce qui est rationnel. Et bien sûr, ce que veut mon client, donc je vais analyser les moteurs émotionnels. وشنو هي الحاجة اللي تأثر على النفسية تاعو باش يشري المنتوج تاعي. D'accord? Donc vous voyez que je parle beaucoup d'émotions dans l'analyse de mes clients. Alors oui, bien sûr, après quand je dis analyser le client, ça peut être d'une observation, d'accord, simple, ou là je peux aller lui demander carrément qui m'aide pour le marier. Donc parfois نروح directement نسقسيه قال واش راك حاب تشري. Après je vais l'observer. Mais certains outils qui m'a le design thinking يقول لك non ماشي تاناليزي ولا تسقسي تتقمص شخصيته. Tu vas avoir ce qu'on appelle de l'empathie. معناتها ماشي juste tu vas l'observer mais tu vas te mettre à sa place. Alors باش نحط روحي في بلاصتي لازم bien sûr première règle c'est de supprimer tout jugement. ما لازمش je ne dois pas juger le client تاعي. ماشي لازم نقول mais ما يعرفش صلاحه. Non, لازم دوك نحي كاع لو جوجمون باش نحس واش يحس لو كليون تاعي. Donc فهمتوا باللي la première analyse que je dois faire c'est autour de mon client, comprendre ce dont il a peur, ce dont il a besoin et ce qu'il veut, qui peuvent être des choses totalement différentes. La deuxième analyse اللي حنديرها على
البرودكت او على الفاليو بروبوزيشن. اوكي واش معناتها l'analyse sur le value proposition معناتها je vais analyser mon produit en termes d'expérience utilisateur que va donner le produit تاعي à mes clients. واش معناتها l'expérience utilisateur معناتها parfois les gens ne sont pas à la recherche d'un produit صحيح قوة ولا juste un produit simple à utiliser. Par exemple iPhone qui خرج je donne l'exemple de l'iPhone hein. L'une des forces de l'iPhone c'était son expérience utilisateur. كامل الناس بلي بوطون بداو يزيدونا في لي بوطون اذا تشفاو ال N95 يطلع تزيد كلافي دوبل كلافي تريبل كلافي يطلع من الفوق ومن التحت. جا الايفون قال لك on zappe tout ça je vais mettre un seul bouton. D'accord. Donc, في بعض الأحيان, plutôt dans l'analyse هذه, il faut analyser quelle expérience a votre client en utilisant votre produit. Est-ce que c'est simple à utiliser, c'est compliqué, etc., etc. Donc, quelle expérience? Et l'expérience va répondre à la problématique de la peur. C'est-à-dire, est-ce que le produit TAC, il aide ou ما يخوفش l'utilisateur ou le client تاعك. Après vous avez quel bénéfice راح يخرج من le produit تاعك le client تاعك, c'est-à-dire واش راح يستفاد منه. Et troisième élément que je vais analyser dans mon produit, dans mon value, c'est bien évidemment les fonctionnalités. اسمحوا لي دقيقه. Désolé, parce qu'il y a un bébé à hauteur. Donc, vous aurez compris que l'une des analyses, c'est les fonctionnalités. Est-ce que les fonctionnalités que je propose matchent très bien avec les besoins de mon client? C'est-à-dire, est-ce que le client تاعي حاب يبعث صويرة وانا نمدلو باش يبعث غنية؟ C'est pas logique. Donc, est-ce que les fonctionnalités matchent avec les besoins de mon client? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le value proposition. Et donc, essayez de vérifier que les peurs, les envies et les besoins de vos clients matchent avec l'expérience que vous leur offrez, avec les bénéfices et les fonctionnalités. C'est très important. Donc, vous voyez que le business model Canva, c'est un outil qui décrit la stratégie في هذا الزمن. ولكن ما تنساوش que les business models sont faits pour évoluer. Et l'évolution de le business model, elle se fait par des pivots. Maintenant, quand je fais mon business model la première fois, الهدف ماشي نرميه ونعاودو, ولكن c'est de faire des pivots stratégiques. Et le pivot stratégique, il a deux objectifs, entre autres. Le premier objectif, c'est de faire ce qu'on appelle le product market fit. Donc, veiller à ce que mon segment de clientèle matche parfaitement avec la proposition de valeur. Le pivot que je vais faire, c'est bien sûr d'augmenter la taille de marché et de toucher un maximum de clients. Parce que qui dit un plus de clients, donc va dire dans certains cas, dans la plupart des cas, plus de revenus. Donc, il a le marché TAIKBR, je vais avoir plus de revenus et plus de parts de marché éventuellement. Donc, voilà un peu rapidement le business model Canva. Alors, j'avais prévu deux exemples pour juste illustrer le business model, mais bon, Karim, je te redonne la parole. Si tu veux enchaîner. Alors, on va vite, mais je pense que j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. On va répondre déjà à la première partie des questions et on va donner deux exemples. Et comme ça, on aura terminé ce fast dating workshop. Speed. Généralement, le business model, c'est 2 heures, mais en une demi-heure. Voilà. Donc, je ne sais pas. Alors, est-ce que donc, tu peux nous relire les questions? Ou là, est-ce que Kenny va poser les questions directement? برك لخصوا la question تاعكم بروحوا المفيد وتقدروا même ولا كتبتوها عاودوا بوزيوها هنا. Juste prenez le micro, allumez-le et posez votre question. En attendant, nous vérifions les questions ou la nana. En fait, les questions qui sont sur le chat, c'est des questions que Sophie a déjà répondu. Allez, vas-y, repose. Oui, Youssef. عندي une question كريم. Oui, تفضل. الله يسعدك. Qu'est-ce qui se passe لو كان ما يكونش عندنا بي ام سي business model? Alors, c'est pas possible ما عندكش. C'est impossible ما عندكش. Et je pense que alors اصبر. دوك نعطيك ان اكزومبل باش تفهم بلي كاع الناس عندهم بيزنس موديل. ان فيت قال لك باش تفهم بلي السرعه عندك دي المومون راك فا مارشي وعندك ان برودوي وعندك زباين وراك تبيع لهم عندك ان بيزنس موديل. بيزنس موديل سي لا فوتو
شغل هكا كلي نديروا تصويره دو كيفاش راك دير باش تخدم هذيك العفسه وتلحقها للناس ويسمعوا بك ودير بها الدراهم ويفرحوا ويبقاو يشروا عليك مع الوقت. سي غروسو مودو راك تشوف تما ما كاش ان بيزنس اللي ماشي مبني هكا. ما لقيتش من الغبره حتى لي كوش اون باسون بار الدواء لي فاكسان كورونا فيروس شوف ميم دو لي تيوري كومبلوتيست كاين. Donc, dans toutes les possibilités imaginables, il y a toujours un business model Canva. Mais je vais te donner un exemple très très rapide, parce que s'il y a pas de, si je vois pas qu'il y a une personne qui prend la parole en attendant. Par exemple, les parkings. في الحومه انا دابا رحت جهه دار البيضاء باش نعاود فيزا عندها عامين دوكا كوفيد ولقيت لي باركينغ غاشي تاك 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 انا جا قال لي خلصني عباكم انا وليد حومه ودي تاع خلص وانا جدودي طلعوا لي الدماء. قلت له ما تدش معايا كيفاش هذه قال لي لا لا سنا قلت له خلاص نروح للفري كوارتي ونولي رحت فري كوارتي عاودت وليت الطوموبيل جا ليا قال لي عمو خلاص فريتها قلت له انا باش ما نطولش الهضره 10000 باش نعطيه ديريكت 10000 ومش كاين يهضر معايا انا غير عطيت له 10000 قال لي 20000 ايوا هدايا ما يحشمش على عرضه. انا كنت حنبدا نغنجر وباك شكون ما باش كيفاش تهدنت قلت يا كريم من عند الشيطان راك كبير خلاص ماشي من وقتك منا قلت له انت ما تخافش الدوله نتايا قال لي لا 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 احنا فارينها. قلت له كيفاش فارينها قال لي لا عندنا الكوارت عندنا قلت له عندك الكوارت لا لا يا خويا فوق الراس ولا يعني ما 50000 نعطيهم لك يا خويا راح اخدم كونك اونات ولا انت نقطه دونك عندك لاسيورونس قال لي لا لا ما عنديش لاسيورونس قلت له كيفاش ما عندكش لاسيورونس قال لي الاخرين قلت له شكون الاخرين قال لي الاخرين كي بديت نسي نفهم اون فات كاين هذيك الطريق فيها قريب واحد 100 متر ادروات واغوش وهذيك ال 100 متر كانت مقسمه على 4 باركينغار زوج وزوج شاك باركينغار قسم هذيك 50 متر تاعو على 10 مترات ودونك شاك 10 متر جاب باركينغار واحد اخر يخدم عنده دونك واش يدير هذيك الباركينغار يقبض 10 مترات ويدي 10000 ليه و10000 لهذاك دونك هذاك عندك كوارت مي هو ما عندوش كوارت بار كونت ديك كومون سي انتيليجون باسكو دو سول كو انت كي يكون عندك 50 متر راك تعرف هذيك الهدا كي تستاسيوني انت تشوف الباركينغ راهو في 50 متر من الجهه الاخرى تقلع له ديريكت دونك ما تخلاش دونك ما يقدرش يجري موراك او ميم طون انت كي تجي جاب الطوموبيل تاك تحوس على بلاصه تحوس على بلاصه كون هو ما يقولكش ارواح ستاسيوني هنا تبقى ديباسي ديك 50 متر تاعو وتروح للاخر. Donc, ils ont optimisé avec les 50 mètres en donnant à d'autres parkings à travailler chez eux, au noir, bien évidemment. Et par contre, ils ont optimisé, augmenté les retombées en optimisant l'aqliya. Donc, tu vois, eh ben, c'est un business model. Alors, j'aurais pu prendre des business models plus simples, mais j'aime bien donner des exemples. Karim, si tu permets, je vais donner un autre exemple de business. Alors, avant de donner un exemple, Sofiane, et je vais schématiser, on va prendre d'autres questions parce qu'il y a des mains qui se sont levées. Je ne sais pas Abdelbas, je pense. c'est Aza. Je connais ça Aza ou la Hada. لونو تاعي ما خرجليش سعدي عز الدين خرج ازاد وماتريكس شغل ماتريكس هذه هي والله ما على بالي مانيش نشوف فيها هنا عندي كيستيون اسكو البيزنس موديل بين البي تو سي البي تو بي والبي تو جي يكون ديفيرون ديجا باش الجماعه قاعد تتبع بي تو سي هو كي تكون عندكم ان برودوي تبيعوه للناس بيزنس تو كونسيومر بي تو بي كي عندكم ان كليون الكليون تاعكم سي شركه بيزنس تو بيزنس وكاين لي بي تو جي بيزنس تو غوفرنمنت سي الكليون تاعكم الدوله الجي الغوفرنمنت الوغ في لي بون براتيك في استعمال البيزنس موديل كانفا عندك من الاحسن الوغ ديجا باش ديجا نكونوا كلار يقدر يكون عندك ان برودوي يتباع للجي للسي والبي نورمال يقدر عندك ان برودوي غير البي ويقدر عندك ان برودوي غير الجي ويقدر عندك برودوي يمشي للبي والجي هاك صح دوكا من الاحسن انه ترسم بيزنس موديل تاعك تاع الجي وحده تاع السي وحده وتاع البي وحده سي ميو باش ما يتخلطولكش الامور هي من الاحسن عندك تصويره واضحه خامه نقيه تاع البيزنس تو بيزنس تاعك ولا بيزنس تو كونسيومر بي تو سي تاعك ولا بي تو جي تاعك
Donc, il est préférable d'avoir plusieurs business models si tu as un produit ou un service qui s'adresse à du B2C ou du B2B ou du B2G. Exemple simple, par exemple, انا نخدم الحليب الناقه. حنا نخدموا بزاف في الصحراء دونك نخدم حليب الناقه الو نقدر نبيع حليب الناقه كوم اللي يحولوها لغبره باش هذيك الغبره تستعمل باش يخدموا بها دوت برودوي كيما نقدر نبيع حليب الناقه تاعي اللي يخدموا الياغورت وهذيك تاع الفساد كيما انا نقدر نحطها في قرعه ونبيعها ديريكتومون للناس يشروها بالليترا ولا بزوج ليتر دونك نقدر نكون في البي تو سي كيما نقدر نكون في البي تو بي دونك البيزنس موديل تاعي انا اللي نبيع حليب الناقه نقدر نرسموا واحد سبيسيال بي تو سي وواحد سبيسيال بي تو فوالا تو سامبل زيد عبد الباسط. السلام عليكم. سلام. لا كيسيون تاعي برك شغل شحال هو الديوري لي لونتربريز شغل باش تبدل البيزنس موديل اسكو باغ اكزومبل شاك 3 موا تبدلوا اسكو سا ديبون. الو السؤال تاعك يعطيك الصحه عبد الباسط اون فيت السؤال تاعك هو جواب لسؤال واحد اخر. كاين واحد السؤال كبير هو وشنو ستارت اب ستارت اب ما ستارت اب. En fait, ce que tu viens de dire, c'est une partie de la définition d'une شركة ناشئة, d'une start-up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, باش تفهموا كي راح تديروا الورك شوب ديزاين ثينكينغ وتفهموا خير ديزاين ثينكينغ ولا اداه تطوير المنتوج ولا الخدمه تاعكم. Ça veut dire comment développer la solution ديالي. Une fois que je développe la solution, ça y est, je sais à quoi elle ressemble et comment elle fonctionne, je vais commencer à la vendre. Donc, je vais développer la stratégie telle. À ce moment-là, je vais dessiner mon business model. Quand je vais dessiner le tout premier business model نروح به للسوق ماشي سوري يمشي مليح بالك يجوني 10 زبائن برك واش ندير بانيكي نقول البرودوي تاعي ماشي مليح وفات انا خدمته بالبيزنس موديل كان بالديزاين ثينكينغ نورمالمون مليح دونك سافو ديك سي لا استراتيجي تاعي اللي شويه عيانه دونك نزيد ناميليوريها دونك واش ندير برومي بيزنس موديل تاعي نرمي نعاود ديسيني واحد جديد ومن بعد نرمي نديسيني واحد جديد يا فات نبقى نحوس البيزنس موديل حتى نولي ندير كما كان يقول لكم مقبلات سفيان البرودكت ماركت فيت البرودكت ماركت فيت باسكو فات في الديبي نتوما كي ديفلوبيو البرودوي فو اسوري بلي صح كاين عباد راح يكونسوميو البرودوي تاعكم تسمى كيديروا السوق البرودوي والزبون يمشي مي او ديبي ما يتلاقاوش تو سويت شغل يديروها هكا ما يتلاقاوش تو سويت دونك مع الوقت اشاك فوا كندور دوره وناميليوري باش يبداو يدخلوا هكا ويديروا هكا وفات هاد الدوره راني نبدل البيزنس موديل كارفا تاعي ناميليوري فيه ناميليوري في الاستراتيجي باش حتى نقدر يتماتشاو اون فوا يتماتشا en fait le business model تاعي جامي يحبس باسكو علاش راح يصرى جينيرالمون كاين لا كونكورونس راح توقع كاين دي شونجمون تكنولوجيك كاين دي شونجمون تاع القوانين راح يبوسيوني نبدل البيزنس موديل كانفا وكون انا اون ستارت اب ما نبيعش نورمالمون غير في الجزائر نورمالمون نبيع في تونس المغرب في المالي في فرنسا في طاليان في امريكان في لازي تسمى جزر انترناسيونال كاين جزر انترناسيونال يتبدلوا لي قوانين اللعبه تسمى لي لوا اللي كاين في الجزائر باغ اكزومبل كاين واحد لا ستارت اب خدمنا معاها في غداير على لي شامبينيون بداو بلي جيرال واحد لي شامبينيون من داك تلقاهم يتباعوا في لي سوبر مارشي جو طوال هكا جو ماشي ماشي شامبينيون باري جو طوال هكا هذوك هما بداو بها في غداير ما مشاتش اورك في الخارج تمشي باسكو حنا في الجزائر ما عندناش الثقافه تاع الطبخ تاع هاد لي شامبينيون حنا مولفين لي شامبينيون باري فطريات لا باز هذوك تاع باري كي عاودوا ولاو تاع باري مشات لهم دونك كون راحوا بها في مارشي واحد اخر ما تمشي لهم وتاع باري ما تمشي لهم باسكو لا كونكورونس كبيره اي باش تقدر تمشي لهم دون تو سي بي اون فيت يحوسوا على البيزنس موديل اللي يمشي دونك بور ريبوندر ا تا كيسيون عبد الباسط سي جو مو ترومب با نورمالمون سي عبد الباسط اون فيت لو بيزنس موديل حاجه حيه اللي راح تيفولوي مع الوقت دونك جامي تحبس Et il y a des moments où لازم تبدلها كيما قلت لكم l'apparence d'une concurrence, le changement d'un marché, etc. Au début, vous êtes en train de chercher le premier business model. Une fois que تلقاوه وبداو تشوفوا المبيعات تاعكم يزيدوا ان شاء الله بطريقه اسيه تماك تستابيليزي ومن بعد تشوفوا واش يصرا ولا يجوا لي كونكورون ما يجوش لي كونكورون اكسيتيرا اكسيتيرا فوالا زيد اون اوت كيسيون سفيان الكاكرا خويا كريم عندي ما كيسيون سي كوا لا ديفيرونس entre le client et le consommateur. Alors, merci pour la question, Sofiane. Ça nous permet de نحمقوا على هذه النقطة. Donc oui, il y a une grande différence entre un client et un consommateur. Et impérativement, بزاف لازم تتعلموا ديروا هذه Et الديفيرونس. moi, je rajouterais même Karim, dans certains cas, c'est utilisateur. Alors, Client, consommateur, usager. utilisateur. Usage, Usager. carrément. Alors, حنا في هذه غير في الجزائر مازال تكزيستي ماشي صح كان دون دوت بيي تكزيستي. باغ اكزومبل حنا في الجزائر علاش تريكلامي يا اخي عندك سبيطار باطل
يا اخي تلقى مين داك الطبيب تلقى مين داك الدواء وعلاش راك تريكلامي يا اخي ماكش تخلص دونك on nous considère تما comme des usagers non pas comme des consommateurs non pas comme des clients et ça c'est le drame un usager سمعوا هذه الكلمه usager معناتها ماشي مستهلك اليوزاج معناتها المستخدم احنا تما اللي ينقص من قيمه الشيء تما لوزور كيفاش كلمه لوزور بالعربيه لوزور تاع المكابح دونك vous imaginez احنا on est considéré comme des usagers العجب في نفس الوقت احنا ماني با دي usagers تقعد بي انا au contraire في الطب le client c'est la forme la plus pure تاع le client parce que c'est un patient on parle de la vie humaine ما كاش tous les moyens sont bons باش يكون فرحان مي باش ما نبحركمش هي اساسا الفرق البسيط هو بين مستهلك وزبون سي لا كيسيون تري سامبل دو ندير شكون يخلص هذا البرودوي ولا هذا السيرفيس شكون يطيح بيه معاهم شكون يخلص الدراهم شكون il va payer il va faire le virement il va mettre l'argent sur la table qui va faire le chèque c'est-à-dire c'est celui-là le client par exemple un exemple d'école هذا مثال تاع مدرسه نستعملوه كي نقراو في المانجمنت انا نقري في الماركتينغ اكسيتيرا هذيك سي زيكزامبل دو باز سي باغ اكزومبل لي كوش عند لي بيبي ان بيبي رضيع ما يقدرش يهضر ما يقدر ينطق ما يقدر يدير والو عنده دو بوسيبيليتي باش يريكلامي من لي كوش سي سون بوتي ديغيير يحمر يتجرح ويولي يحمر متجرح مسكين في حاله ويبكي هذا ما كان راه واش كان دونك نتوما كي تخيروا لي كوش ما تخيروش باسكو سقسيتو البيبي تقول له واش صافا جاوك مليح هاد لي كوش ما صدقوكش ما مشي يحكوا فيك ما يقول والو donc vous comprenez que il y a un utilisateur un consommateur et il y a un client les parents sont le client parce que c'est eux qui décident et qui choisissent qui achètent qui payent et qui donnent leur couche et qui la mettent à un bébé qui consomme et qui utilise et là en l'occurrence c'est le meilleur des exemples pour expliquer que parfois le consommateur, l'utilisateur n'est pas le client. Mais très souvent, le client est le consommateur. Par exemple, aujourd'hui, Khaira de Wahran, Tamarasset, hashtag Tamarasset, elle veut s'acheter un nouveau téléphone. Elle va بدراهمها في جيبها تروح للحانوت وتخير التليفون تاعها اللي حباته وهي راك تبقى تستعمل فيه. للرغم أن كاباب خيرا, elle veut faire plaisir à son papa. J'espère qu'il est parmi nous, et elle veut lui acheter un nouveau téléphone. وبدراهمها تروح تخير un téléphone pour son papa en se disant j'espère que هذا التليفون راح يولي بابا وتشري له ايفون الاخراني توب ديجيتال بلون وباباها في عمره 85 سنه الله يطول في العمر وصبعه فاسد من الحياه لومبرانت ديجيتال ما تمشيش كل صباح يحب يخبطوه في الحيط وتخلص شنو الايفون تاع 12 مليون محطوط فيه قجر وباباها يضرب واحد التليفون حتى معه هذه هي باسكو le client c'est pas l'utilisateur et du coup il y a des erreurs et j'aurais dû vous mettre une image ça c'est une image qui résume tout ça aussi à l'hôtel تاع تامر راسد il y a واحد الباركينغ je vais vous retrouver la photo avec باش تروح الطوموبيل ديالك لازم تدور orque كاين واحد الطريق لا لين دروات يبان والو ما حبوش يديروا لنا لا لين قاعد مشكل et si vous comprenez que le client qui a demandé la construction de l'hôtel, ce n'est pas l'utilisateur. Les en fait client à l'hôtel. Donc c'est pour ça qu'il y a le فرق بين un utilisateur, un client, un consommateur. Et la grande différence, c'est qu'un client, c'est celui qui paye. Et l'utilisateur, c'est celui qui utilise le service ou le produit. Et parfois, l'utilisateur n'est pas le client. Voilà. J'espère que ça répond à la question, Sofiane. Alors, un autre exemple très simple d'un utilisateur client, c'est Facebook. On est tous des utilisateurs de Facebook, mais on n'est pas forcément les clients de Facebook. Les clients de Facebook, c'est généralement les entreprises qui font la publicité à les produits تاعهم, ou là certains d'entre vous qui font la promotion à les pages تاعهم. Mais pour les 2 milliards de comptes actifs ou là 1 milliard et quelques, on est des utilisateurs de Facebook. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de débats autour de Facebook disent que Facebook, normalement, devrait reverser aux 2 milliards d'utilisateurs actifs de Facebook un peu d'argent du fait qu'il utilise nos data et qu'on participe à la production de son service. Normalement, bon, allez, bon, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat ou quelqu'un a une question?
الوغ انا نقرا السؤال تاع سفيان. قال لك حكى سفيان على التقمص المثالي، قصدو تتقمص دور الزبون. اكزاكتومون كي كنت نهضر على تقمص دور الزبون اللي هو سكون ابل افوار دو لومباتي. بالعربيه كيفاش كريم لومباتي؟ هذيك هي التقمص المثالي. تقمص مثالي. مثالي. اوكي تخي بيان. مثالي. المثالي اوكي. دونك الهدف تاع التقمص المثالي انك تحس بالزبون تاعك، ماشي جوست تلاحظ واش هو يدير ولا تشوف واش هو يعيش ولا المشاكل تاعو، وانما تحس به. دونك هذا هو الهدف. اي سي اكزاكتومون سا، سي تتقمص مثاليا الزبون تاعك. على كل حال vous allez revoir ça مع في الديزاين ثينكينغ، دونك ما تخلفوش. Ouais, je pense que هادو هما. alors كاين معاد اللي سقسا قال if you have different clients how you gonna choose the persona from them. Actually if you have different clients you have to first thing is to say are they more or less similar. est-ce que les clients تاعك يتشابهوا؟ إذا يتشابهوا نقدر نحطهم dans un segment unique. c'est-à-dire إذا كانوا كامل c'est des jeunes entre 20 25 ans قاريين etc. déjà نحطهم في un seul segment. Après إذا ما كانوش يتشابهوا c'est pas grave, on peut avoir différents segments. mais la grande question c'est de dire est-ce que كامل هاد les segments عندهم le même value proposition ولا لا؟ معناتها est-ce que les 4 segments هادوما مثلا عندهم un seul value proposition اللي يواجب على جميع الاحتياجات تاعهم والمشاكل تاعهم، ولا لا كل سيجمون لازم نبروبوزي له ان بروبوزيسيون دو فالور، ان برودوي يجي وحده. بالك لا لازم ننتج بزاف، ولا قال تو سامبلومون شكون هو السيجمون دو كليونتيل اللي فيه غاشي، اللي راهو اون غروند سي اون غروند تاي دو مارشي، حجم السوق تاعو كبير، اللي هو نركز عليه. دونك اذا عندي 4 سيجمون دو كليونتيل، واحد فيه 10 مليون واحد فيه 50,000، باش في علي سور تاع 10 مليون. ابخي الهدف تاعك سي كو نقدر نسمح في سيغتان سيجمون دو كليونتيل اللي نلقى بلي صعيب باش نرضيهم ولا البرودوي تاعي ما يماتشيش معاهم تو سامبلومون. دونك دي فوا نسمح فيهم ونركز على. دونك سا ديبون، نقدر نكون عندي بليزيور سيجمون دو كليونتيل، c'est pas un problème, mais il faut surtout veiller à ce que le produit ou les produits تاعي ils matchent avec les attentes et les besoins تاعهم. Le client persona, c'est un concept qui est design thinking que vous allez revoir. Pour faire simple, on peut avoir plusieurs client persona, mais le plus important qui تطلع عن business تاعك ما تقدرش تطلع بكاع الناس. بالك تلحق لها à un moment donné, mais c'est pas possible parce que ça consomme trop d'argent, surtout quand tu es en mode startup, tu m'as démarré. Dans ce cas de figure, لازم تلقى les early adopters. En fait, les early adopters, c'est les geeks تاع البروبلème. C'est le segment du segment du segment du segment. شغل كلي تبدا تزومي تقبض الكبار، وفي الكبار تدي شويه ومن شويه تدي شويه ومن شويه شويه. شغل كلي تقول انا البرودوي تاعي يمشي للبنات، وتبدا البنات وديبيو عندي من اللي يقدروا يشروا من 16 ans حتى 85 ans. Après tu vas dire non, moi je veux les بنات étudiantes, donc de 18 ans حتى 25 ans. Après tu vas dire qu'ils vivent dans les grandes villes et qui ما يلبسوش حجاب باسكو انا راح يديروا عفسات تبان فوق راسهم زعما شابات تاع شعر. دونك تو فوا راك تزومي ومن بعد تقول لي سكنوا في الحضره درتها هكا. Mais معليش parce que tu estimes que تماك c'est les early adopters diable. C'est aussi simple que ça. Et après par contre les early adopters ils ont avec l'effet boule de neige où ils vont devenir des influenceurs dans une communauté qui va influencer une autre communauté, et à partir de là tu راح t'observer واش يصرا وتاجستي البيزنس موديل تاعك، ومن داك تاجستي ميم البرودوي باسكو ديزاين ثينكينغ كيما البيزنس موديل جامي يحبسوا. Vous allez revoir ces concepts. Voilà. On a bienvenue qu'il y a une question avant de conclure. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Hello. Merci beaucoup, Sofiane, pour cette explication. Vraiment, c'est très enrichissant. Je voulais poser une question concernant les segments du client et la proposition de valeur. Par exemple, si moi, un entrepreneur, j'ai mon produit, je voulais mettre mon produit sur le marché. Comment je peux identifier les segments du marché? Et pourtant, il y a beaucoup de fournisseurs comme des mêmes produits que moi, mais aussi ma proposition de valeur peut être différente des autres. Comment? Je voudrais savoir ça parce que moi, je produis les pavés plastiques. Il y a aussi les pavés en ciment qui sont sur le marché. Alors, je voulais introduire mon produit. C'est un nouveau produit sur le marché. Ce n'est pas un nouveau produit, c'est un nouveau produit par la matière première. C'est un pavé en plastique, les déchets plastiques recyclés. Mais il y a des pavés en ciment sur le marché. Avec les clients sont habitués à ces pavés en ciment. Alors,
Pour mettre la proposition de valeur sur mon produit, je peux faire comment? Merci beaucoup. Alors déjà, il y a toujours ce concept, parce que là, tu pars dans un concept où j'ai un produit qui est sur un marché et j'ai déjà une concurrence directe. Donc, je suis dans une logique de différenciation. Alors, mais avant de passer à faire tout ça et de dire ça n'existe pas et je suis le premier à le faire dans mon pays, peut-être c'est vrai, mais à l'échelle internationale, ce n'est pas forcément vrai. Donc, dans ce cas de figure, il faut faire un benchmark. Alors, en l'occurrence, pour l'histoire des pavés en plastoc, issus du recyclage du plastique souple, au Mali, il y a eu un grand mouvement qui s'est fait il y a quelques années, à peu près 8 ou 10 ans maintenant, pour aider, c'était dans le cadre associatif, pour aider les femmes qui récupéraient du bois pour le revendre. Et comme avec le réchauffement planétaire, etc., il y avait presque plus de bois pour récupérer, donc il n'y avait plus rien à vendre. Mais par contre, il y avait de plus en plus de sachets qui étaient dans la nature. Donc on a créé on a pivoté cette force vive des femmes qui allaient récupérer du bois, allaient les faire récupérer du plastique. Une fois qu'elles ont récupéré le plastique, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ce plastique? Donc des sachets en plastique. Et c'est là on s'est dit oui, mais on peut faire des pavés. Sachant qu'en plus au Mali, à ce moment-là, il y avait une grande campagne des mairies pour mettre des rues, des routes, pavés, des places publiques, etc. Eux, c'est vrai qu'ils n'ont pas la problématique de la concurrence via le pavé en ciment, puisqu'ils n'avaient pas beaucoup de ciment. Le problème, c'est le ciment. En Algérie, ce projet a été un peu gratté, où on avait parlé de ce sujet, mais le problème, c'est nous, on a beaucoup de ciment et on a beaucoup de gens qui font du pavé en ciment classique. Les pavés, les Hnaf Jazair, tous les gens qui sont autour de cette e-room ont déjà vu des pavés dans les mairies, sur les rues, les routes, etc. Le problème est que pour le gagner, tu peux le gagner ce pavé, mais en fait, il faut que ton business model soit créatif et surtout qu'il soit basé sur le fait que toi, tu dois les combattre sur le fait que tu peux avoir un prix plus bas parce qu'en fait, tu n'utilises pas la même entrée qui s'appelle le ciment. Par contre, la force de production que tu vas avoir, elle n'est pas importante. Et c'est là, en fait, il y a une solution, c'est de penser la façon de faire le pavé d'une façon coopérative. Ça veut dire que tu dois avoir plein de gens un peu partout, à une petite échelle, qui vont faire presque quelques pavés, mais tu as la force en fait, c'est comme si tu avais des mini-usines partout dans ton pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, équiper des gens pour faire quelques pavés par semaine est très facile. Mais équiper des gens pour faire des milliers de pavés par jour, c'est très compliqué. Parce qu'il faudra récupérer assez de plastique par jour pour pouvoir faire des milliers de pavés, mais aussi avoir les équipements qui coûtent assez cher à un moment donné. Donc, dans ce cas de figure, si tu phagocytes, ça veut dire que tu découpes très petit la façon de faire et en fait, chaque personne devient une sorte d'usine, tu viens de voir le business model d'une façon très différente de tout ce qui se fait dans le monde des pavés. Les pavés aujourd'hui, pour faire des pavés, il faut une pave-terre, du ciment, des ouvriers, du gravier et du sable. Et tu as la machine, et tu stockes les palettes, etc. Et c'est dans un endroit bien précis, avec un grand terrain, tu fais une clôture, il faut de l'électricité, etc. Or que si toi tu dis, mais moi je ne veux pas avoir d'usine, moi je veux qu'il y ait des familles pour qu'ils gagnent un peu d'argent par semaine, ils se démerdent, moi je leur ramène une machine qui leur permet de faire le mélange, de compacter le truc et de faire une centaine de pavés par semaine. Sauf que toi, tu vas passer ton temps à récupérer tous ces pavés un peu partout. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que tu auras toujours 100 pavés pas très loin de quelque part. Cette façon de faire peut être une façon très destructive, donc en rupture, dans la façon de faire le business model. Et du coup, tu vas te différencier des gens qui font du pavé en ciment. Ça, juste pour donner un exemple. Et en plus, je viens d'utiliser un mot qui est destructif. Ça veut dire que c'est de la rupture. Et en fait, là, quand vous entendez les startups disruptives, c'est qu'elles ont un business model qui est différent. Ce n'est pas forcément un produit qui est différent en service, c'est la façon de commercialiser, de concevoir, de construire, de produire et de distribuer ce produit qui est différent de ce qu'on faisait. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Il y avait une question de Sofiane où il a dit c'est quoi le MPF? Alors, je pense qu'on a répondu à la question parce que j'avais le market product fit. Je viens de l'avoir. L'histoire de j'ai un produit, j'ai un market, il doit fitter. Et c'est dans le business model Canva, c'est 1, 2, grosso modo. Voilà. Ok. All right. Alors, il y a Mariam qui dit is there a workshop about e-learning? I would like to get more information. Alors, il n'y aura pas de workshop sur e-learning, il y aura
un retour Une conférence. d'expérience Startup. t'as une start-up Il y aura un retour étude, d'expérience et il y aura aussi une conférence parler de sur ça. comment se familiariser avec le e-learning et comment utiliser le e-learning. Voilà. Donc, c'est une spécialiste du e-learning qui va faire cette conférence. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions pour... Je pense que... Ouais, je pense Azden, il a levé la main. Ouais, Azden. Oui, merci. Bon, une des questions, est-ce que le business model بين بروجي جديد في الميليو اللي راح تخدمه، ما كانش عندك كونكيرون اللي راح يدير معك لا كونكيرونس، وبين بروجي اللي عندك لي كونكيرونس في الدومين تاعك في الميليو تاعك. اسكو البيزنس موديل يكونوا كيف ولا نو؟ Alors, si je peux juste intervenir قبل ما نخلي كريم يعاود يولي. Déjà, نفتح parenthèse, merci pour ta question Azden sur la concurrence. Alors, le concurrent en business, باش نتفاهموا كامل من دركا. Un concurrent dans le sens business, c'est pas une entreprise qui a le même produit qui متاعك ولا يشبه. Un concurrent dans le sens business, c'est tout ce que utilisent vos clients. Maintenant, actuellement, ils n'utilisent pas votre produit. D'accord? Donc, un concurrent n'est pas forcément une entreprise, un produit يشبه تاعك. ماشي كوكا بيبسي حمود. Non, un concurrent, c'est العجوزة هذيك اللي تعصر لا سيترونات في الدار. Ça, c'est un concurrent de toutes les boissons, par exemple. D'accord? Donc, déjà, فتحوا برك وسعوا l'esprit تاعكم على la notion de concurrence. Ce n'est pas une entreprise, c'est tout ce que utilisent actuellement vos clients. Et je laisserai Karim continuer sur la... C'est ça, c'est-à-dire que dès qu'il te dans un marché où tu observes un problème ou un besoin, il existe. Donc, il y a عباد ما يعيشوا البروبليم ما يعيشوا البوزوان هذا. دونك ما استناوناش حنايا باش يريكليو البروبليم، مش مربعين يديهم يستناو، دونك هما يسيو يريكليوها. الوغ يلوغ كيما يقدروا افيك لي موان دو بور يتيستيو يغلطوا اكسيتيرا اكسيتيرا. الهدا انه كاع واش راهم يديروا باش يريكليو البروبليم ولا البوزوان تاعهم، سي ان كونكورون تاعك. الوغ لا ستارت اب، la notion de start-up, encore une fois, c'est qu'elle apporte une façon de faire ou un produit nouveau dans un marché existant. Ça veut dire que le problème ou le besoin كاين، برك la forme تاع la solution راح نجيبها ما كانش. Et comme ما كانش la forme تاع la solution، تسمى البرودوي تاعك مازال ما تلاقاش مع المارشي. Et dans ce cas de figure, c'est vrai qu'il est très difficile de faire une analyse de marché directe pour ton produit. C'est ce qui fait de toi aussi une start-up. Parce que si tu avais un produit qui existe déjà sur le marché et qu'il y avait des gens qui le vendent et tout ça, ce n'est pas une start-up, c'est un produit classique, normal, il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives sur un marché, il y a des concurrents, la meilleure façon de te distinguer les concurrents et qui coûte le moins cher, parce que حكاية دراهم، تدخل لي انا دوك ندير الانوفيشن ومنا ونديفلوبي عفسه قوه، حكايه دراهم خويا، ولا عندك دراهم باش دير لينوفاسيون الله يبارك. او حالم يحكي لك واش عندك ديفلوبي ان بروفي لعب، ça prend du temps, c'est de l'argent, etc. Et pendant tout ce temps-là, il y a des concurrents qui peuvent s'organiser contre toi, qui sont en train de déjà vendre, etc., etc. C'est un choix. Alors, il est vrai que l'innovation au sens du business model, c'est-à-dire je vais observer les concurrents في المارشي كيفاش يديروا وانا راح نخالفهم في طريقه عمل تاعهم، ثم راح نخالفهم في البيزنس موديل. Ça va me donner un avantage concurrentiel et du coup je pourrais me positionner في المارشي. Alors نعطيكم un exemple très simple. حنا في الجزائر هذه خاصيه تاعنا، انا نعيط لها لا استراتيجي بيع بالكارو. هكا بيع بالكارو. لا استراتيجي بيع بالكارو حنا تكزيستي حنايا في الجزائر لي زاني 80 90 ميم 70، وين تشري الدخان بالكارو، طابله دخان. Ce qui a disparu maintenant, on ne voit plus les tablettes de dukhan. Tablette de dukhan, ça veut dire que toi, tu n'avais pas. Par contre, les bureaux de tabac, mais ça m'a bien le dukhan de garro. Ça veut dire que tu n'as pas de l'argent pour acheter un paquet de dukhan, mais tu peux acheter le garro. Qui te l'a le le prix de garro fois 20, plus, deux fois le prix d'un paquet de dukhan. Donc, tu as tout intérêt de acheter le paquet de dukhan. Par contre, le pouvoir d'achat de l'Algérie, mais il ne peut pas يديرها. الجزائري يقول لك اسمع خويا، أنا اليوم عندي قسم نشري الدخان garro. ما لاباش ولا غدوه ما نسخش دراهمي في بلاصه نشري كارو نشري تيكي بوس. دونك انا ما نقدرش نحط كاع دراهمي في الدخان. Donc je suis obligé de réfléchir comme ça. Et à partir de là, tous ceux qui ont compris ça, ils se sont mis à produire des produits qui يتباعوا à l'unité. Par exemple, اليوم تحب تشري لي كوش، تشري باكي كبير، mais on بداو يبانوا لي باكيات صغار.
زمان تحب تشري قرعه تاع اللبن تشري غير تاع ليترا. اليوم كاين قراعي اللبن صغار. الفرomage دائما كان هذيك بابي بال كبيره دوكا ولاو كاين لي بابي بال صغار. Et je peux te donner plein d'exemples. Tu as vu les biscuits, les tutkus, les trucs qui n'existent qu'en Algérie, dans des pays comme l'Algérie, où ils ont fait des parts très petites. Et حنايا par exemple ما نعرفوش واحد العفسه حنايا لا جافات تشرب بالبيدون ولا بالليتر. حنا نشربوها لا جافات. تروحوا في les pays limitrophes de l'Algérie dans le Sahel كيما le Niger, le Tchad et tout ça. هما كون يقدر يلقى يشري كاس جافيل يشري كاس جافيل. هما ils ont une notion du détail, de l'achat du détail encore plus forte que chez nous. Donc par exemple moi je croisais un gars à Tamaras qui a une usine de produits de détergents. قال لي وي انا حبيت ندير لابيل ستارت اب. قلت له شاك دير؟ قال لي je suis le seul يدير ديترجون في تمراس. قلت له يدير ديترجون نورمال. قال لي وي. قلت له اش ما تكنيكي شويه خويا تكنيكي شويه دير او موان دي بار شغل ميني بار تقدر تخدم عفسه ما باليش. اون بليس انت عندك النيجر وتشاد تحتك اللي هما يحبوا يكونسوميو هكا. Donc vous voyez que d'un seul coup, juste changer la façon de faire le packaging du produit tel ou l'emballage tel ou la quantité telle va te faire en sorte que tu vas développer un business model qui va te rendre comment dire distinct, une différence, une distinction par rapport aux concurrents sur le marché et du coup tu vas avoir un business model distinct. Voilà. Alors, moi, je rajouterais deux petits exemples. Je te fais la Alors, notion d'innovation dans le business attendant, model. s'il y a d'autres questions, non, pose des questions. Hein. Ne vous laisse pas donner des exemples s'il y a des questions. Vas-y, Sophia. Donc, je vais vous parler d'une start-up en France que voici. Alors, je partage mon écran rapidement juste parce que tu faut le truc TRI. Tu faut l'écran ça qui s'appelle Rocket School. C'est une école de formation, d'accord? Elle est spécialisée un peu dans le digital, etc. En fait, aujourd'hui, on est tous d'accord, il y a les universités, les écoles de formation, etc., qui vendent des fonds, etc., pour vous permettre de trouver les formations. Donc, soit les publicités. Ok, regardez bien, c'est une école de formation, de la formation. En fait, il te fait un test de personnalité. D'accord? Il te fait passer un test de personnalité. Et à la base de ce test de personnalité, en fait, il te décrit ta personnalité. Il dit que tu as la personnalité تاعك تصلح les jobs, لهاد الخدمات. وإذا راك حاب هاد الخدمات هم لك les formations اللي كاينين. D'accord? Et les formations je les offre. Ouais, donc ما يمدلكش la formation باش تخدم. Non, il te fait passer un test de personnalité. يقول لك هاد لا بيرسوناليتي هم لك لي جوب اللي يخرجوا عليها وباش تخدم فورماسيون كو جو تو بروبوز. Alors même plus loin, il y a après d'emploi. Vous voyez كيفاش c'est-à-dire au lieu de te vendre de la formation, non, يجيبها لك شويه بالمقلوب. Donc vous voyez au final هم يبيعوا de la formation, ils vendent des cours en ligne. Mais ما يبيعهمش de la même façon. Donc ils ont changé leur business model, leur façon de. كامل تشروط قاشر. On est d'accord. Qui تحبوا تشروا تقاشر, vous allez généralement في طوابل هكايا. OK? On est tous d'accord. طوابل ولا حوان دوكا تشروا تقاشر. وكاع نشروا une paire de paires ولا دركا تشروا 10 باسكو فوالا. كاين اللي يشروا بالقرو. هكا وكاين اللي يخيطوا لهم. بون سي واحد في 2000. Alors كاين هاد الامريكان qui s'appelle سامي ليكتي ولا ليكتي. C'était un ancien trader Wall Street, ok? Alors, un doigt spécial, mais de toute façon, Sami Liekti, qui est un trader au début des années 2000 à Wall Street, كان يربح بيان دراهمو خدام سيد من 8 ل 10 تاع الليل لي فواياج دافير كوستيم كرافات بون بريف سيتي ان وولف اوف وول ستريت كما تشوفوا الفيلم. Un jour, جاي يلبس حشاكم صباطو لقى بلي تقاشروا متقوبين. En fait, il s'est rendu compte que le mec était tellement occupé, tellement مشغول بين لي فواياج دافير لي ريونيون الخدمه ما عندوش مام با الوقت باش يشري تقاشر. والسيد اش 24 كوستيم كرافات. دونك سي لا وين جاتو ليدي قال لك انا ما عنديش مام با الوقت باش نشري تقاشر. دونك سي لا وين جاتو ليدي باش يبيع تقاشر بلابونمون.
Donc, il a créé un site web qui s'appelle Black Sox, qui a été créé en 99, mais elle existe. En fait, les gens, ils ont un abonnement à $12 à peu près, 10-12 $, où chaque 3 semaines, chaque un mois, il livrait au long de كحولة جدد. علاش كحولة؟ parce que c'est les hommes d'affaires. Il a ciblé les hommes d'affaires. وهذوك les hommes d'affaires ما عندهمش الوقت باش يخير التقشيره الزرقاء الحمراء نوار باش تجي مع كلش وما يقعدش يحوس على لاكوش على droite. Et sur la base de ça, au final, السيد او يبيع تقاشر، on est d'accord. Sauf que ماهوش يبيع بالحبه ويبيع بالابونمون. Vous voyez la logique d'innover dans son business model. C'est-à-dire il a visé un segment de clientèle اللي هما العباد occupés مشغولين ما يقدروش يشروا تقاشر اللي يخرجوا يشروا يبداو يخيروا، يخلصوا un abonnement parce que عندهم دراهم, c'est pas un problème, et chaque un mois ou chaque 3 semaines il livre لهم 4 nouvelles paires ou 5 nouvelles paires جدد وكحوله كاع كيف. Vous voyez, donc au final on peut vendre un produit qui est le même, hein, simple, تقاشر, mais on peut le vendre différemment en innovant sur son business model. Voilà. C'était ça. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Nord. Alors. Ah non, c'est bon. Mais ça, elle a dit très innovant, ça me rappelle la tendance des personnels shoppers. Ouais. Exact. Ok. Si on n'a pas d'autres questions, ça fait 1h30. Mais en tout cas, même si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur WhatsApp. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, je voulais juste revenir sur les documents que je vous ai envoyés hier par email. Il y a 3 documents, donc l'executive summary, la focus map et le pitch deck. En fait, l'executive summary, donc il y a une petite description de c'est quoi exactement comme document. Ça va vous permettre de résumer et de voir un peu la globalité de votre projet. Donc c'est un outil. La focus map, c'est pas à vous de la remplir, mais au coach. Donc, à un certain moment, on va commencer à faire des one-to-one où vous allez être coaché par des mentors. Et c'est ces mentors-là qui vont faire pendant un crash test, qui vont remplir plutôt pendant un crash test la focus map de votre projet. Et pour le pitch deck, donc c'est un template pour vous préparer à la présentation donc finale. Voilà. Donc, je voulais revenir sur ce point. Et pour les questions, donc n'hésitez pas à les poser sur WhatsApp. Et n'hésitez pas aussi à communiquer avec nous aussi si vous avez d'autres questions ou quelque chose que vous n'avez pas reçu ou autre. Donc, voilà. Ok, merci à vous. S'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, l'équipe. كاش لي كاميرا نشوفوكم تشوفوني. كنقولوا اليوم شواري الله يستر. غير اللي بارطاجيت لا كاميرا تاعي. غير اللي خلي شايف روحو لا موناليزا يشح علينا ما نشوفوش الله يستر. شحوا على كونيكسيون. يشح على كونيكسيون. اصبروا اصلا نجيب لكم تشوفوا القط ديالي اصلا. Oh, il est beau. Oh, magnifique. Ah, j'adore les chats. Magnifique. هذاك 3 واحد اخرين. Magnifique. Ok, Chabiba, merci beaucoup. J'espère que comme vous avez pu retenir quelques points. Je sais qu'on a été vite parce que c'est pas l'objectif. On essaie de vous alimenter un maximum d'informations. ولكن أنا دائما نثق في المخ تاعكم اللي راح يرد لكم واش راكم تسمعوا برك انتم تثقوا فيه. وبالعقل هادو سي دي كونسيبت راح يدخلوا لكم في المخ، مي كيما كل أداة سواء تورنوفيسا مارطو ولا مسطره كون ما تستعملوهاش ما راح جامي تستعملوها. دونك سي في الاتقان بالاستعمال اللي يجي الاتقان. دونك pour l'instant راهي pour ceux qui découvrent راهي ثقافه عامه et ceux qui commencent à comprendre راهي تدريب et ceux qui vont commencer à utiliser de plus en plus utiliser ça va être un outil de tous les jours et à un moment donné ça va devenir une façon de réfléchir carrément. Voilà. Alors encore une fois l'enregistrement est partagé sur la chaîne YouTube. Je pense que Nanas بعث لكم le lien, mais abonnez-vous à la chaîne YouTube Tech to Hub et partagez bien sûr l'enregistrement. Je pense qu'on pourrait faire aussi une dernière photo. Donc, on va réallumer tous vos caméras, s'il vous plaît. Comme ça, on fait une petite photo ensemble. Pochette que vous voyez là, confectionnée par moi-même, je peux vous assurer que c'est la pochette. Join the movement.
D'ailleurs, on est beau, on a C'est chapé. bon? On a chapé ou on a chapé? Allez, سقمتنا Brienne, اول tout سقمتنا والله ماشي الشيخ اللي قاعد يطري لك هكذا راك تشوف Bonjour tout le monde. هاي مدام بروري هاي مدام. الو ثانيه Bonjour. مدام بروري انجينيور يدروا عليك خدم في لي تيليكوم كلش فوق. ما نقدرش نقول لكم واش تخدم باسكو سينو تبعتني للحبس. كاش نحكي لكم. بون سي بون زاد شابين انا نضحكوا خلاص سي فيني. C'est bon? انا نضحكوا سي Allez. بون. Ouais, tout faire, non? Ouais. سي شفنا توفك. Allez, top. Voilà. Allez, Lila Saïda, l'équipe, et je vous dis après-demain, même horaire, pour parler du pitch deck et du modèle de présentation que vous allez utiliser maintenant. Merci beaucoup. Cette pochette que vous voyez là, confectionnée par moi-même, je peux vous assurer que c'est la pochette la plus respectueuse de l'environnement que vous verrez toute votre vie. L'équipe Tenmo est composée d'un chercheur, Yamina Bouchir, chercheur à l'Institut national de recherche agronomique, et Ali Mortada Chaouch, qui est étudiant en master de chimie appliquée. Nous avons cette idée et cette ambition de remplacer le cuir classique qui est beaucoup trop polluant et beaucoup trop toxique par un cuir qui est biofabriqué en laboratoire. L'équipe Tenmo s'inspire beaucoup de la nature. Nous imitons ces process. Nous utilisons sa technologie microbienne pour biofabriquer notre cuir. Donc notre cuir est beaucoup plus prometteur comparé au cuir classique parce qu'il est vegan et durable. Donc sa production nécessite beaucoup moins d'eau. Il n'y a aucun amendement chimique ni composé plastique et elle a un impact carbone très réduit. Tout cela se fait dans un cadre d'économie circulaire, c'est-à-dire que nous valorisons les déchets organiques, ménagers, agricoles et agro-industriels pour biofabriquer notre matière et nourrir nos petites bactéries. Nous avons participé au bootcamp l'année passée, tout comme celui de cette année, ce qui nous a permis à façonner notre vision business. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir des jeunes comme vous et des moins jeunes comme d'autres comme moi qui font des choses pareilles et